आम गाँ आसीगला आज मु केते दिन पर आम गाँ को फेरुछि। केते रास्ता घाट हो गलानी, केते उन्नति हो गलानी आम गाँ रे। आम गाँ मंदिर घंटी बाजिलानी। मो पुओ आसीगला। बड़ा पैसी गले बापा प्रणाम। बड़ा बापा नमस्कार। दीर्घायु हब। भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो बहुत बाटरू आसिलुनी, जा टिके गोड़ हाथ धुआ धुई है आसे। आज्ञा बापा जाऊची। अरे तोर कौन है एमती कहीं दौड़ीचु। मुझे पुराना बड़ा गछरे भूत देखिले भूत भूत तते केते थर मना करछि से आड़े जीवनु तू काहे की जाउचु। बापा आमे छोट थिला बेले आपण जो बर गछरे भूत थिबा कथा कहूथिले, एहा सेई बर गछ की? हाँ हाँ बापा ताहले तो से भूत बुढ़ाई की ता पुओ झीक बाहागर कर सारिबणी। चप ताते सब बेले खाली सब जिनिस मजा लगुची। से भूत तो मोर छुआ बेलर सांग। ताहले आज मु राति रे ताकू भेट करने को जीवी। बड़ा बापा मते बहुत डर लगुची। अरे डर ना मु परा अमेरिका रही भूत उपरे रिसर्च करुची। आज आमे राति रे भूत सहित कथबार्ता हबाकू जीवा। बड़ा बापा मते बहुत डर लगुची। चलो एठू पळेइबा। जे मते बहुत डर लगुची जे चलो तो एठू प्लीज पळेइबा। अरे अरे बापा रे, अरे चाले पळेइबा, मते भारी डर लागलेनी रे। रुखंतु बापा, आज मु जेमिति हेले भूत सहित देखा करिकी जीवी। बड़ा बापा प्लीज सेटा को जानतुनी, सेठार छुआ कांदना परी शब्द शुभे। हाँ बड़ा बापा, गाँव सब लोक भी एक कथा सुनिचंती, जेजे निजे भी सुनिचंती। जानतुनी। अरे तमे माने जेजेंको पाखरे थाओ, मु टिके ता छुआ को देखिकी आसे। बापा सेकुड़ को देख, भूतर छुआ माने ओहलिचंती। अरे भूतर छुआ कोठी? एगुड़ाक परा बादुड़ीर छुआ। माने तमे जानिच, बादुड़ीर छोट छोट छुआ माने बोबैला बेले ठीक छुआ कांदिला परी शुभे। आमे किछि विचार न करी सेठी भूत छुआ कांदुछि बोली भाबी नेउ। माने एथर भूत छुआ को तो देखिले, चलो एबे आउ कौन अछि सब देखिबा। बड़ा बापा देखो बड़ा बापा से महामनीषटा शोईची। बड़ा बापा जानिच महामनीष बहुत बड़। से गोटे गछरे बसी आर गछ को गोड़ लंबई दे पारे। ता छाती रे दीटा आखि आ पिठी रे भी दीटा आखि, तेणु ता पछरे किए कौन करुची से सब देखी पारे। जानिच बड़ा बापा, ता गोड़ तल दे जी भी भूल पड़ाए से तार मुंड को मोड़िकी खाई दिए। अरे बापा, से दिन छेलीटा ता गोड़ तल दे चलीगला जे से केमिति मरीगला, ता पाटिरू गरल बाहरिला रे। हाँ ठीक अच्छी, मु जाऊँगी टिके महामनीष पाखरु आसे।
ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ମୁଁ କେମିତି ମହାମଣିଷ ଉପରେ ବସିଛି। ତୁମେମାନେ ବି ଆସୁନ ବସିବ। ବାପା ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବର ଗଛର ଓହଳ ଲମ୍ବିଛି। ଆରେ ଭାଇ ହଁ ତ। ଆରେ ବାପାରେ ମହାମଣିଷ କଥାଟା ବି କଣ ମିଛ? ହଁ ବାପା ଏଇ ମହାମଣିଷ କଥାଟା ବି ମିଛ। ଏହା ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ। ପତ୍ର ଗହଳରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ପରି ଦିଶେ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଛେଳିଟି ମରିବା କଥା କହୁଛ ତାର ମରିବା କାରଣ କିଏ ଖୋଜିଛନ୍ତି? ହୁଏତ ତାକୁ ସାପ ବି କାମୁଡ଼ି ଥାଇପାରେ। ବଡ଼ ବାପା ନଈ କୂଳରେ ତ ଭୂତ ଆଲୁଅ ଜାଳି ଯାଉଥିବାର ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ କଥାଟା ବି କଣ ମିଛ? ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଥର ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା। ବଡ଼ ବାପା ଦେଖ କେମିତି ଚିରୁକୁଣି ତା ଛୁଆକୁ ନିଆଁରେ ସେକୁଛି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ଚିରୁକୁଣି ପାଖରୁ ଆସେ। ଆରେ ବାପ ସେ କଡ଼େ ଯାଆନା ରେ। ସେବାଟେ ଯିଏ ଯିବ ସେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମରିବ। ବାପା ଦେଖ ଏଠି କେହି ଚିରୁକୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଶିଆଳ ମାନେ ରଡ଼ି ଛାଡୁଛନ୍ତି। କାଇଁ ଦେଖି ଦେଖିଲ ବାପା ଏ ଆଲୁଅ ଭୂତ ଆଲୁଅ ନୁହେଁ। ପିଲେ ଶ୍ମଶାନ କିମ୍ବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ। ତାର ନାମ ହେଉଛି ଫସ୍ଫିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ନିଆଁ ଧରିଯାଏ, ଦବ୍ ଦବ୍ ହୋଇ ଜଳେ ପୁଣି ଲିଭିଯାଏ। ଶିଆଳ ପାଟି ଆଁ କରି ବୋବେଇଲେ ତା ପାଟିରୁ ଫସ୍ଫିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ନିଆଁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ନଈକୂଳିଆ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥାଏ ଏବଂ ଲିଭୁଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଭୂତ ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ଚିରୁକୁଣି ତା ଛୁଆ ସେକୁଛି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏତେ କଥା ଅଛି? ଏତେ କଥା ଅଛି? ମୁଁ ଆସି ବୁଢା ହେଲେଣି ଏଗୁଡା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବଡ଼ ବାପା ତାହେଲେ କଣ ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମନର ଭ୍ରମ। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ବଡ଼ ବାପା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମେରିକାରେ ଭୂତ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ କଣ କଣ ସବୁ କରନ୍ତି? ହୁଣ୍ଡିଟା ଭୂତ ଫୁତ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ମନର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କହୁଥିଲି।